DYRB 540. Ang radyo ng Pilipino. Atong oras alas Maayong adlaw kanatong tanan kung asa mo ron lepitas kalibutan may hapon o may gabi kaninyo gani si Randy Demol. Welcome sa programang The Message of the Cross. Dini sa estasyon DYRB gikan sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa matag adlaw Domingo. Alang sa mga pangutana text lang sa 0939 7409357 or baka diya sa YouTube, sa Facebook o sa Facebook page mismo sa ang mensahe sa cross. I-type nyo diya yung concern. Kaya kana ato ang tubagon o kana ato makitaan every now and then. Nyauban kini siya sa panabang sa ICK Directory Services. Kung amo na makilaan, nga mo na sa Amerika, Canada, nga doon na mga nagkadayang patigayon, pili mo sa GSN nga ito nila, kaya silang pagpa-member for a cause. Takong tabang ni sa ministry, kaya ang part sa proceed ari mo na sa Pilipinas o sa Africa. Yung post ani mo ning mga masunod, business, events, blog, skilled workers o mga contractors. Okay. Ang ating sigutan kalulawa, mo ning mabasa sa 1 Corinto 4:6 nga matud pa San Pablo dire. Karon kining tanang mga butanga, mga igsuon, akong gikapadapat kanako kang Apolos tungod kaninyo. Ano nga pinaagi kanamo ingon nga sulondon kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili mahaylo na sa kasulatan aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa. So ato ning pagkinabuhi as a believers ni Kristo
dili musaylo sa nakasulat. Abi gud ninyo kanigong Biblia or balaang kasulatan. History man gud ni siya sa creation sa Ginoo sa universe. Pag-create niya og kalibutan ug ang mga tawo nga iyang papuyon, gani na mabasa gyud diha sa Hebrew 1:10-12 nga iyang pag-uhon ang mga planetas kawanangan. Hinoon kana sa future pa na. Pero basta kaning kasulatan mo na nga dili gyud ta mo go beyond what is written. Kay dili man kitay maghukom siya man. Mao man gali nga ang hukom sumala gyud sa atong binuhatan nga binasi gyud sa balaang kasulatan. Kaya kung mugubiyan ka, magbuhat kag imo, o ikan nalay pagpili o ikan nalay magdiyos. So mo na siya. So mo na kay kani ang creation ko wala pa man gini siya sa gikaingon ko na ma-put into finality, kada bang materialize na nga mapahimutan lagi ang tanan in which siya mismo ang Dios manaog na gyud. Kaya ang history God duha or tulo kay gayon nga ang Ginoo ni Hawa sa kalibutan before Adam and Eve. Dayon kanang panahon ni Adam and Eve ang iyang tabernacle, iyang sanctuaryo, iyang giguba. Nya karon panahon nila ni kaning Solomon, panahon sa Babylonia, mula ang simbahan iyang gibiyaan, giabandonar. So mula nga karon wala pa siya mubalik. So kana mga kagalaan sa for the time being mintas wala pa nga siya mabalik nya karon mao ang panahon sa nagtaog church age. Naghinahinay po ni siya porma ang iyang katawhan nga kuhaon niya gikan sa mahintil. So muna nga naabot sa panahon, mausa lang kita itong panahon na in which ang Ginoo mobalik na ana sa iyang tabernacle diya sa sanctuaryo. Muna isigutan sa Ezekiel verse o chapter 40 to 48. So muna nga ang Ginoo kay dili man siya makauban sa sala sa unsa iyang sa iya pangkatawhan, iya magalang gisuka kay hingpit mo gud siya. Dagong mabasa sa Matthew 5:48 nga be perfect kay siya perfect. So mo nga ang iyang kaning mga tao nga gikuha sa Ehipto sa pagtuo nga luwas na sila, iagi niya po ng screening o dili tanan nakaabot jud sa yuta sa saad. So muna nga aron siya magpabilin sa iyang katawhan, gimatuto gyud niya sa iyang mga pulong o ang mga bata kuno magdako diya sa iyang pulong. Muna diya sa Deuteronomy 6:6 ngadto sa 9. So muna siya usa ka instruction sa Ginoo bisan ngadto sa itong mga kabataan. Ingon diri, o kining mga pulunga nga gisugo uni ning adlaw maga paibabaw sa imo kasing-kasing o igatudlo mo kani sa dakong kakugi sa imong mga anak o magasulti ka hamitungod ini sa magalingkod ikaw sa imong balay o sa magalakaw ikaw sa dalan o sa imong paghigda o sa imong pagbangon o ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot o mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga-tunga o sa tunga sa imong mga mata o igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay o sa imong mga gangaan. Ang purpose ani aron ba nga imong bata someday nga mo-grow siya pangitaon niya. Ngani siya ang link nga verse mga kailaan diya sa Proverbio 22:6. Bisan kali sa panahon ni Moses, kaning iyang kaagi ilang history ilang nagian ni Moses, ipabasa ni siya every kanang sabbatical year, every 7th year ba, kanang rest of the land. Mabasa siya sa Deuteronomy 31:9. Kay kanigong balang kasulatan mga kagalaan, mo man gud ni siya kanang kinabuhi sa katawang Israel. So ang iyon ko na, ang ilang blessings is upon obedience of the law. Mo man gani nga kung mapabadlong sila, itugyan sila sa kontra
Unya kung in-right sila sa Ginoo, mainlayan na sila, mahinglo sila, luwason na po sila sa Ginoo. Muna nga, ang ilang kinabuhi na agad lang sa pagtuman. So, mo na kita, as children of God by faith, lumabasa sa Galatia 3:26, so to it nga ang atong mga paningkamot sa kinabuhi, dili mo lapas sa iyang kasuguan. Kanamang nakasama na tarong yun ba? Always remember yun nga hukmanan sa ka someday. So mula Biblia, nag-awag yun nga di ka magkalipay kung sa may imong achieve sa kinabuhi. Hinanong magkalipay ka kung nakasabot ka sa iyang plano. Mahinungdan nga kung mabasa tayo Biblia, nabasa na to nakaambit na sa mga pangunahuna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. So, kaning mga kasaysayan nila, matod pa sa instruction ni Moses. 31:9 ngadto sa 13. Ingon diri, o gisulat ni Moses kini nga kasuguan og hihatag niya sa mga saserdote nga anak ni Levi nga nagdala sa arka sa tugon ni Jehova og sa tanan nga mga ansyano sa Israel. Og si Moses nagsugo kanila nga nagaingon, sa tapos sa matag 7 ka tuig sa panahong tinudlo sa tuig sa pagpasaylo sa fiesta sa mga tabernacle, sa maduol ang tibok nga Israel sa pagpangatubang sa tubangan ni Jehova ang imong Dios, sa dapit nga iyang pagapilion, pagkabasahon mo kini nga kasuguan sa tubangan sa tibok nga Israel sa mga igdulungog nila. Pagatigumon mo ang katauhan, ang mga lalaki o mga babae o ang mga bata o ang imong dumuloo nga nasulod sa imong mga gahaan, aron nga managpatalhingog sila o managtuo sila og mananghadlok ang Jehova nga inyong Dios og magbantay sa pagbuhat sa tanan. So tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. O nga ilang mga anak nga wala mahibalo managpatalinghog og managtuon sa pagkahadlok ang Jehova nga inyong Dios. Sa tanan nga adlaw nga nagpuyo kamo sa ibabaw sa yuta nga inyong pagadtuan sa tabok sa Jordan aron sa pagpanag-iya nini. So kaning gimbutan sa mga activity sa simbahan. During that time good ni King Hezekiah, diya sa 2 Kronikas 34 verse 14 ngadto sa 28. Sa diha nga gi-restore ni Hezekiah bitaw ang mga panimbahon, kay wa man sila kabaon saon ang kada may balik ang normal nga kinabuhi ba in terms sa pagsimba. Kay ilang sitwasyon kun sa una, naihari nga magbuhat o iyahaba nga wala gisugos Ginoo, munang itugyan sila sa kontra. Muna pag-abot ni Hezekiah, samtang nalimpyo sila sa templo, kay ilang i-restore ang pagkanindot sa templo sa Ginoo, nakitaan nila nga sugo ng Moses o gibasa sa ni Propeta Hulda. So muna nga gi-restore ni Hezekiah ang panibahon, weekly Sabbath, ilang Passover, Pentecost, Feast of Unleavened Bread. So na right na po sila, na-inline na po sila sa Ginoo, yan na po ang kalinaw, panalangin kanila. So inana ang ilang sitwasyon mga kailaan. So muna nga kay kanigong ang kaning balaang kasulatan nagtudlo nagain mong guni nato sa about sa panimbahon. Gani kanagong panahon ni Moses kanang Exodus chapter 25 to 40. Instruction na siya sa kanibitang pagbuhat sa templo o sa sanctuaryo niya about sa pari o sa ilisinina. So muna nga detailed kayo ingon na Ginoo unsay nakasuwat diha Moses buhata. So Moses na nga gibuhat ni Moses sa 39, 32, 33 sa Exodus. So the same mga happening mga kailaan diri sa Ezekiel. Sa Ezekiel 40:34, gina si sa ato nga pagkasulti pa ni Ezekiel unsay mo nakita ipakita sa katawhan. So mura na sa instruction sa Ginoo.
sa Ezekiel 43 Gs mo gyapon ang kahimtang nga unsay imong nakita ipakita gyud. So muna nga samdi nga mga alabang blueprint sa templo sa Ginoo. Kay kaning siya kaning balaang kasulatan gud gisuwat ni siya aron man gud ta doon natay basis mga kaiglaan kung saan to sa pagsimba. Unsa about sa di ta magpasagad og atong gusto ba? Unsa atong kabuos ng mga panahon na gaya ingon sa 15:4 kay bisa unsay gisulat kanato gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinagi sa pailob o pinagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kita paglaom. Pagtuon kanato. Ang Ginoo mismo na encourage nga pagtuon kamo kanako. Unya mabasa po ni siya sa 1 Corinto 10:4 nga nagsilbi ni siya nga tugo nato kaning moy purpose nganong gisuwat kini 1 Corinto 10:11 rather. So naingon diri nga kining mga butanga na tabo kanila ingon nga pasidaan og isulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. So gisulat ko nun ang mga nagagatabo kanadto aron mo ato'y basihan sa itong pagtuo, sa itong pagsimba. O mabasa ni siya sa Galacia pod, sa 1 Thessalonica 5:7, nga ipabasa yun ang pulong sa Ginoo. Ipabasa ni siya sa pinadayag 1:3 ngadto sa katilang purpose sa Ginoo nga madunggan, mailhan o mabawan ang iyang plano mga kaigsunan. So mo ni siya sa 1 Corinto 10:1 ngadto sa 10 mo ni ang nagahitabo ani adto nga kanabang wala maayo o wala masabti sa iyang katawhan ang iyang mga plano nya bunga sa ilang mga panghunahuna munang magbuhat sila ilang Ginoo. Muna sa 10:1 na ingon diri sa 1 Corinto, magsuon bot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianda sa ilalom sa panganod o silang tanan milata sa dagat. O silang tanan gigabatismuhan ngadto kang Moses diha sa panganod o sa dagat. O silang tanan na nagpangaon sa murang usa ka espirituhanong kalanon, o silang tanan na nagpanginom gikan sa murang usa ka espirituhanong elimnon, kay sila nagpanginuman gikan sa bato nga minunot kanila, ug ang maong bato mo si Kristo. Ngani ang Dios wala mahimuot sa kadaghanan kanila, o sila namutalid sa kaawa-awan. So muna nga bisan anang walay one save always save nga principle sa doctrine mga higulaan. Kay ang Biblia kuanong pattern ay katawhan nga nagipunto diha nga kanang dili na gyud sila matabang ba mo nang gitugyan sila. So likewise kita karon nga mga Gentiles o sakop sa mga nagariang simbahan mausad kay kaning kalawasan god is a continuous process ni siya, dili ni siya nga one stop magpatuyang na ka. Kailangan mo na nga necessary gyud nga mag-review ka kanunay sa imong mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Kay bisan gali ang mga nagtuon sa dugay ng panahon, doon na pa maging mga contention. Kailangan ko ning motive atong ubang mga preacher, ato lang preacher general, nauban nga minatanong, nauban nga ang gusto nila nga magpabilin kanila. So, ano makagawas ka sa hikot sa ilang mga plano? Basta kag balang kasulatan. Ang Ginoo gud mga higlaan, nag-ingon diya, ang iya yung pulong mo ay dunay final word. Ingon diya nga, unsay mahanaw kuno ang langit o yuta ang iyang mga pulong magpabilin. So, unsay gisulti niya,
Regardless kung asa ka nga grupo istruan, ubos ang berlas kristyalismo, basta napabilin ka siyang word, iya ka. Magunsa man na nga naka sa simbahan nga para rin maayo ko no, pero wala na mo apply. Ayaw mo trust na sa madili man na siya may basis. Ang trust ni mo, nagi sa ipulong sa Ginoo. Muna nga, muna bag part na sa imong life ba, nga i-keep yun ni mo iyang word. Kaya sa 8:51, bisa kinsa kuno nga magatuman siyang pulong, dili yun magatilaw kamatayon. So, ang kamatayon ng isgutan mo na nga ang kamatayon sa kalag. So, muna buto sabot nga magbantay jud ka sa imo mga gawi. Sa size ng ingon, o kining mga butanga mo ay mga pasidaan alang kanato sa dili pagpanganloy o mga laotang butang, ingon sa gibuhat nila. So, kinahanglan dili ka mo magmasimbahon o mga Diyos-Diyos ingon sa uban kanila, kaya sumala sa nasulat ang katawhan ng lingkod aron sa pagkaon o pag-inom, o nanindog sila aron sa pagsayaw. See? So, muna siya mabasa sa Exodus 32, whole chapter niya, huwag mo na masatanan, pero diagon sa size, mo gini sa isugutan about sa itong pagbuhat nila o golden calf. So muna nga, gisuwat siya aron pag-remind sa nagagtabo kanato, kanila kanato, alang kanato nga lihabtan sa ining ulahing kapanahunan. Kaya sa 8, dili kita magpakiglawas ingon sa gibuhat sa uban kanila, nga tungod yan na sulod sa usa ka adlaw nga matay ang kaluan o 3,000 kanila. So, kanina nga kaso, mo na mabasa sa 25:1-9 sa kanang numeros. Kadto bitawng ang Israelites, naging minyo og Egyptian, yan isimba sila sa dili tinuod nga Ginoo. So, ang Israel duhig, mo nang alatsada to sa Ginoo mga tawhala. Kunya sa 9 ingon, dili na to pagsulayon ang Ginoo ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na ipanglaglag sila sa mga bitin. O dili ka mo magbulbul ingon sa gibuhat sa uban kanila, nga tungod niya na gilaglag sila sa maglaglag. So kaling ang kaso sa bitin, ang instruction ko sa Ginoo ni mga kaigsunan ko, dili sa numeros 21, sugod sa 4, ipatan-aw na maguto ang mapakan bitaw sa bitin. Sumuni ang sugo. Kaya kanang mga tawhan lang, bagulbulan mo kayo ni sila. Muna ingon di sa 21:4 sa numeros. Ug mingpanaw sila gikan sa bukid sa Hor, sa dalan sa dagat, nga mapula, sa paglibot sa yuta sa Edom, ug nangaluya ang kalag sa katawhan, tungod sa dalan. Ug nagsulti ang katawhan batok sa Dios ug batok kang Moises, nga naman nga gipatungan ninyo kami gikan sa Ehipto aron mga matay kami nining kamingawan kay walay tinapay o walay tubig ug ang among kalag giluod nining tinapaya nga hilabihan kagaan. Sumura gipulaan sila sa mana. Ang katawhan gipadad-an ni Jehovah og mga bitin nga mapintas og sila nagpamahit sa katawhan o nangamatay daghan nga katawhan sa Israel. Sa pagsubak-supak, ang Diyos mismo nagdaog punishment. O ang katauhan ng adto kang Moses o naingon nakasala kami tungod kay kami, nagsulti bato kang Jehovah. O bato kanimo, magampo ka kang Jehovah. So, napilar sila kang Moses, nga pampuon siya sa Ginoo. Nga kuhaon niya, kalamo kining mga bitina, o si Moses nagampo tungod sa katauhan. O si Jehovah, mayroon kang Moses, magbuhat ka, usa ka bitin, nga mapintas o giniibutang mo sa ibabaw, sa usa ka bandila. O mahitabo, nga bisag kinsa nga pahiton, sa diha nga matan-aw nining mabuhi siya. O si Moses, nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga, o copper nga bitin, o gibutang niya sa ibabaw sa bandila, o natabo nga kung adunay bitin nga magapahit sa bisag kang kinsa. Sa diha nga siya magatan-aw sa bitin na tumbaga, mabuhi siya. So, mura na siya instruction sa Ginoo sa Pustubi. Unya, kay diri sa 2 Hari 18:4,
nigubian naman ang mga katawhan kaniadto muna nga giputo-puto ni Hezekiah. See? So muna nga specific jud kayo unsay nakasulat mao gyoy pagabuhaton. Ha? Sa 2 Hari 18:4 nag-ingon dire kay ilang man ning ginsensuhan mga kaigsunan, iyang gikuha ang mga hatag-as nga lapit o gibunggo ang mga haligi nga bato o giputol ang asira o iyang giputo-puto ang halas nga tumbaga nga gibuhat ni Moses kay hangtod niadto mga adlaw ang mga naak sa Israel nagsunog og insenso. See? Nagsunog og insenso nini o kini iyang gitawag nga newsstand. So same with sa atong mga pangitabo karon kanang dunay mga prosesyon, mga imahen sa mga santos kunuhay, yan ay mga insenso paso mo na siya mga ang ipasabot ko. Kanang instruction sa Ginoo sa Exodus 20 verse 30 to 5. Ang instruction bisag unsa binuhat nga nasa langit imong gisimboluhan nasa yuta ilam sa yuta ug dili mo yukbo ang imong kaugalingon. So mo na instruction. Kanang ingani mo kuno siya god kani kung tabernacle sa Ginoo ang naagi diha ing maingon ta putuha kanang kinulit nga larawan kana ra yung kirubin. Mabasa na siya sa Exodus 25 verse 17 hangtod sa 22. So mo kana si Moses ana makig-communicate sa Ginoo mo lang mabasa nato siya during sa dedication sa iyang gibuhat nga templo city 89 sa numeros o gitubag sa Ginoo diha nga mao nga partition kay mo man kana gitawag pinaka-holy nga lugar. Unya so mo nga uban mo claim nga lagi larawan ang simbahan wala man ay sa gayon ko na naay larawan pero dili sumala sa imong una-una sa imong gusto. Muritso ta sa Ezekiel. Kaya kani kong Ezekiel mga kaisunan ko. Kung ano ni siya kanang mo ni siya ganitang design or blueprint sa millennial temple sa atong Ginoo. Kaya mo balik siya. Kay once nga mabuhat na ang templo, mubalik siya. Kaya Ginoo nibiya man. So imagine mo, dili siya ang mga panghitabo ba, dili continuous. Ganay ba tayo term mga time of the Gentiles. So muna sa Ezekiel, Gs 22:23, o Gs 18:19 o sa 11:23 sa Ezekiel, ang Dios diya makiklaan, nibiya na siya sa templo. Kay gibinaboy man niya ang templo sa iyang katawhan. So muna gibiyaan, muna karong wala sa templo. So muna nga once nga matukod ng third temple, so muna nga paliguruwa gyud ang imong kalawasan. Kay matukod gali na siya buot pasabot nakaduol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Itukod na niya mga kaigsunan ko, ang Ginoo musod sa kay kanang temple doon naman sa east o west, north o south nga gate. Ang Dios ari siya agi sa east, musod siya diya. Mo hinungdan nga kanang east nga side, east gate sa templo. Dili na pasudlag mga manimbahay. Yung nabasahon sa 4 verse chapter 44 sa Ezekiel, dili na pasudlan. Ang mabasa o asa musod ang Ginoo sa east side nabasa sa Ezekiel 43 verse 1 to 7. Nya pwede makasud ang prince o prinsipe. Isip sa Ginoo nga nagdaagi o ang prinsipe nga may perform sa kanang the feast of the Lord. Pero mga weekly Sabbath, Pentecost, kanang unleavened bread mo na ito, feast of the Lord. Umutana mo asa mabasa nga ang
prinsipe ko. Kanang prinsipe dili na siya presidente or prime minister, ha? Kundi Pangulong Pare na siya. Mabasa na siya sa 44 sa Ezekiel, verse 1 to 6, na diya ang pwedeng makasod. Nya kanang manimbahay, mga hikalaan ko, ini ka-organize ang simbahan sa Ginoo. Kung dili ka ang manimbahay aray na agi sa north o sa south, kung dili ka agi sa north, aray ka mugaw sa south, so dili magsugat, magbalik-balik. Kaya imagine na kung naunsa ka, kada kung gingon sa Hageo 2:9 nga, ang himaya ko ng balaya, mas grabe pa. So muna, mas grabe ba ka? Imagine good. Tibo katawhan, busog na siyang pulong ba? Adili, net na siya tibok, majority sa katibok kalibutan, nasayon na sa plano sa Ginoo. Subot na sa budaghan ng knowledge. So, Amerika lang daan, ang suporta na puting grabiha, siguro. Pagpatukod lang. Mo man na dyan sa Amerika, karon karang Kristyanismo, ilang man lang panahon ng Donald Trump, ilang man lang suportaran dyan. Kaya mo man na ilay dog-doogon, pero karong suportaran mas presidente. Muna dili basta-basta makapasipala ang Kristyanismo. So, muna nga, once nga Eric na, imagine kung sila ka ni Alto, wala pa ta, uncivilized pa, wala pa ma-spread ang gospel, bibo mo kayo? Hamas mo nga may mabawaan na nga mauna ni. So makita na to nga ang suporta sa matag naso grabe. Grabe kayo. Kaya kanang panahon na god, ang blessing sa matag nasod is upon support sa simbahan. Kaya dili ko no mo hatag o support, walay uwan, walay panalangin. Walang mabasa sa Zacarias 14. So muna kung ari kagi sa north, ari kagawa sa south. 46, 9 na siya sa Ezekiel. Kung simba ko, nakoy kwarta, ikapliti plano. Ato ko sa, wato dyo ko sa Israel, nagong Ginoo. At suro kita lang lugar sa Pilipinas niya, kanano lang Ginoo man to, kita natin ikapliti. So muna sa mitabo, mga kaigsunan ko, sa Ezekiel 46, 9. Apan sa diha ang katawhan sa yuta muhan ni sa tubangan ni Joba, sa mga pista nga tinudlo. So muna nga pista nga biblical peace, dili nga lang pista karon nga mugna lang sa mga kasimbahanan. Sa mga pista nga tinudlo kanang mabasa ni siya sa 45 sa Ezekiel verse 16 hantod ni nga chapter. So sa mga pista nga tinudlo, katong mosulod sa alagianan sa amihanan, so sa north ko no, nagangaan sa pagsimba. See? North side ka nga musimba, mugula nga moagi sa habagatan, o south nga gangaan. See? Or vice versa. O katong sulod nga moagi sa habagatan, pultahan, mugula nga moagi sa amihanang hagangaan. Siya din mobalik nga moagi sa gangaan, din siya musulod, o din nga siya mugula nga lahus sa pultahan sa iyang atubangan. See? Nga na ka-organize. So, buto sabot nga ang traffic, ang volume of traffic, so, sang katutak sa mga kaigalaan. So, kaya ko na, nga mga pare diha, walay mga bisdak, walay mga bisaya nga mga parian, pare na siya nga Levites, not necessarily Levites, but the descendants of Sadok, mo ganay order sa Ginoo. 43, 19, 44, 15. Descendants of Sadok. So muna nga ang Ginoo sa ngayon ko na wala siya magbili o wala siya mag-install nga pari alang sa iyang kanang pag-spread sa gospel. Hinulong umasahan na to ang Biblia, ang gift nga gihatag daghan sa Efeso 4 city nga tos may labot, apostoles, sa preacher, teacher, muna ang gitagaan, dili gyud ang pari, dili gyud title nga pari. Pero mga igsoon, nagsilbit ang pari, nga mura ikay mo spread sa gospel ba? Pero titulong nga pari, wala din na siya. Kaya pari lagi is belong to the Levites only throughout their generation. Sa Exodus 40:15. So mo gana siya. Aron di tayo mo confuse niya. Kana karon nga to mga
Kasi mahal nga pare ilahan na sila nagbuhat na gani dili paminyoon. Sa Biblia. Zero na ang pari pwede magminyo besag sa millennial reign 44 sa Ezekiel verse 20 ngatos 24 muna siya ang nakasulat yun. Now, sa interior design sa building, mga kaigsunan ko, di ba, naman ito yung kerubin. Nadya po yung kerubin, og layon, picture sa layon. Muna siya. Kung tayo design sa Ezekiel, ngadto sa 20, andre, ang mga tukmaan sa gangaan o ang mga tinakpan nga tambuanan o ang mga aliganan nga nagaliyok sa ilang tutulo ka hunta sa babaw sa sandig sa pultahan ginakisamihan o kahoy maglibot o gikan sa yuta ngadto sa mga tambuanan karon ang mga tambuanan ginatabunan. Niana ang kinalangan ibabaw sa gahaan bisan ngadto sa nahasulod nga balay o sa nagawas o sa tanang bongbong maglibot sa sulod sa gawas pinagi sa sukod. O kini mo uban sa mga kerubin. Nagi kerubin. O mga kahoyng palma o usa ka kahoyng palma. Gintaliwadan sa duha ka kerubin. O tagsa kerubin may duha ka naong. Sa pag-agi nga dahil naong sa tao, kasi sa pag-agi ko nung naong sa tao, tungod sa kerubin. Kay ang anghel man na siya, in likeness sa dagway sa tao man na siya. So muna sa pag-agi nga dahil naong sa tao, nga nagatubang sa kahoyng palma sa usa ka kilid, huwag naong sa bata ng leyon, paingon sa kahoyng palma sa pikas nga kilid. Sa ingon ini, ginahimo sa tibok balay nga maglibot. Gikan sa yuta, hangtod sa itaas, sa kaan may hinahimong mga kirubin o mga kahoyng palma, mo kini ang bungbong sa templo. Gikan sa ubos ko na pagbabaw, lagi ang mga wall, ang mga bungbong lay kinulit. Ang makita, ang layon ra o kirubin. So, muna interior design sa napodya sa 40 verse 44 to 46, champion sa mga pari, chamber sa choir. Inana ka perfectionist ang Ginoo. Kumplito gina siya. Nya mga Levites mabasa sugod sa 44 sa Ezekiel 9 ngadto sa 14. Katong mga Levites nga nitangtangan og opportunity nga may pare nga ilang role murag magtig batig, tig-kiskis, tig-panit, tig-ihaw mo na pwede lang mapare kaya ang pagkapare gihatag sa Dios ngadto sa mga anak ni o sa mga kaapu-apuhan ni Sadok. So sila rin doon na opportunity nga mo proceed anang pagwali. So muna nga kanang panahon na ang mga Levites makikalaan from chapter 44 to sugod kas 9 o musito kas verse 20 ngadto sa 30 ang ilang rule magpasabot sa tanang kasulatan na hilatil sa kasulatan. So muna matuma lang Isaias 11 ni 9 Gs nga ang knowledge kuno sa Word of God sa pagpasabot sa interpretation sa meaning niya naa sa Israel murabag ang dagat napuno ba sa tubig ba napuno ba sa tubig ang yuta sabot ang saen na ang kaalam may tungod sa panimbahon. So muna siya mga kaigsunan ko nga ang larawan gi-allow diha kirubin na gina siya. Biyan niya na dili na iya sa Ginoo. So muna nga winsis ka nga or wa kita sugua nga mabuhat ang larawan sa mga kasatusa. Gani sa panahon nila ni San Pablo, San Pedro ug Juan. Ang tendency gud ani kung paundayunan ko nila si San Pedro giludhan yang gibara. Kay tao na po siya. Yan si San Pablo naghalad tong ang pari ni Sius yang gibadlong, yang gigisi ang sinina. So once nga ma-develop mo na siya, mahugog naman ang pagdaig to Pablo naman. So man ang gipakgang diyon, aron dili ba mo manang nga ba mo tuhop sa okay ni. Mo sana kang sa 1
sa 18, sa Revelation o sa 22 sa Revelation. Simbaha ang Diyos. See? Simbaha ang Diyos. Sa sa kanang Daniel 2:47 nga si Nabucodonosor ni simba kan Daniel. Although wala ba daw nga Daniel. Abi ko nimo, kani kong New Testament mas kanamang superior. Kanamang mas filter kumpara sa Old. So mo lang i-correct sa Ginoo sa Mateo 4 Gs, Lucas 4:8 nga ang Dios lagi simbaha. So muna si Snowa ni luhod sa anghel pag siya magibadlong. How much more ka kana mga kinulit. So dili gina siya pwede. Muna nga karamol kanang mga fakto o nga belief nimo nga intercession sa mga santos nga taliwa na sa ni Birhen Maria kana siya maglaan bunga lang na siya sa imong weakness o sa hunahuna ba pero actually ang Biblia da sa 1 Samuel 28:15 si Samuel patay na taon gidaldali ni Saul kay Saul marnaratol ba kay gubat mo kon Pilistianon sa iyang buhaton gibadlong siya. Masabot nimo diha sa 28:15 sa 1 Samuel nga nanong imo pa mo kung gitugaw nga may na mo pagabot lang diri. So muna ang sutubag ni Samuel. So same way sa Revelation 14:13 nga ang ato kunong mga binuhatan muuban ka na to in our time. Muna siya nga mulahan ko no nga kanang mo taliwan na ka ilang mga paghago aron sila makapahulay na silang mga paghago ug ang atong binuhatan muuban. So na sa Lucas 16:29 nag-ingon diya nga papaminawa sila nila. So sabot nga ang mga buhi karon papaminawa sa nagawali. Ha? So muna regardless o kinsay ang ato kong tendency makilaan gagmay mo gugit ang utok gud. So badang langit na kalabang ang sulti ni San Pablo sa 1 Corinto kalabang napatas karnal pa ta ba? Kanang di ka gustong makuhaan mo kay para mo kamo lagi sakto. Dili na lang Biblia mga igalan. Ha? Ang Biblia god kana ingon nga biya namo wala na kalawasan tilunto na siya. See? Wala na lang simbahan, binuang na siya paglansang na sa inyong mga kanang pagkatalawan, pagkakalayahon. Pero actually ang Biblia nang tugot San Pablo 1 Corinto 3:11. Siya ay matud pa ni San Pablo siya ay master builder, batid nga magbubuhat. Gani San Pedro supalpal ang ganiya. Ha, gisupo niya si Pedro diya sa Galacia 2:11 hangtod sa 14. Inana ka dinyo si San Pablo. Mga kailan. So, siya ko na yung nagpahimutang sa foundation about sa doktrina sa kalawasan. Una base, unang pagtuon na to sa Ginoo. First move na siya. Muna magbantay lang ang matag-usa kung saan niya sa pagtukod nini. Muna yung mabasa agad sa 1 Corinto 3:11. So therefore, ang matag-usa gi-allowed kung willing, kung kinsa to, na mag-organize o religious group. Ubos sa umbrella sa basta ang sentro sa ang foundation Jesus Christ o siyang gilansa sa cross. Mao ginay mensahe center sa message ni San Pablo. 1 Corinto 2:2. Ha? Ituyo ko ang dili pagpagabalo sa unsa gawas kang Kristo siya gilansang sa cross. Mao gina siya center sa message. Kung wala na siya mga higalan, wala tayo Dios mahintil, ha? Kitang manghintil Bisaya kita wa tayo Dios laktor pagkasulti. Tungod lang anang gibot ni Ginoong Hesukristo. Mabasa sa Efeso 2:11-20 nga napaduol ta kanatong wa tayo Dios nakangkon tag Dios
ug nahiusat ta sa iyang katahuan. Ang bungbong which is kanabang discrimination. Bisaya siya, kami Hudiyo, ano ba? Buak na ni Kristo, gibungkag na through the cross, mga higlan. Efeso 2:15-16. So muna, kita karon tanang mituo sa Ginoo sa kinasingkasing. Muna gitawag og alang buhing santos. Amo na first move sa kaluwas. Sa luwas na kada first step na siya. Muna ang theory sa Jes 9 sa Roma. Kung ikaw magatuo sa imong kanasing, ikaw malawas. From ba nga verse, muna ang babae sa Lucas 7:50. Woman, thy faith has saved you. See, ang pagtuon niya nakaluwas. Unya, sa desires sa nataon sa buhat, unsa ang buhaton, ano maluwas mi, bantay sa peso ba? Tumuo ka sa ganong Isus, malawas ka o ang iyong pamilya. So, muna siya first step. So, diyan napita, usan ta sa iyang katauhan nga nituo niya. Dili man necessary nga Hudiyo, kumuk Hudiyo iya, sige, dili. It requires faith, good. Kaya tinol nga pagkadiyo, kabawan naman na, nidawat, yun niya. So, muna makikalaan na makonsider na ka nga Santos nga 2:19. Mo daw iyang Korea sa mga sinuot ni San Pablo sa 1 Corinto, sa Efeso, sa Pilipos, sa Colosas, di ba, nagay sa mga introduction diya, nagay to the sense of Corinth, nagay ba? So, tungo na sa, gipiripik ko kagod, gipiripik kas Ginoo maigsoon, Diyos 14 Sebro, gitangtangan kas imong tanang sala, 13:9, apan believe lang. Mo ba lang ang kawatan, mo sa ato niya, basta gibitay siya, sa during na yun nga dying moment na niya, usab siya, gikan sa pagbugal-bugal lang, yas buntag do sa hapon. Yung nga, walay mabasa, nga ingon siya nga, pasilo ako Lord, ang iya lang nga, napila siya nga, ayaw ko kalimtin abot yung nangyarian. So, bato sabot, signalis na to siya nga, nidawat sa Ginoo, sign of repentance, tagag sa Ginoo assurance. So, muna siya, ang kalawasan karon sa atong pagtudi kay sa atong sa una mubuhat man ta aron ta maluwas di na siya mutuo sa ka first una best you're saved by grace through faith muna sa Efeso 2:8 para sa mga mayong binuhatan muna sa continuous kas 2:10 sama ni Cornelio ba nga nagtuo sa Ginoo yung sa kabaw, unsa paagi, unsa theory ba, formula sa kaluwasan, general formula. Yan bang gusto niya una magbuhat sa maayo, luwas na ba siya? Gigayaran sa Ginoo. Pero swerte ka siya hintil ko siya, nagkipakita sa anghel. Pistok-pis sa istorya. Nga, ang imong kampo dong nadungog sa Ginoo, wala kalimti. Pagsugo nga to kang kuan, Pedro nga ato sa kang Simon sad pakuha siya unani ang mga pulong nga mo'y maka guide nimo. So pagtuo ni Kristo gyud. So mo lang nga gibautisman siya una sa Holy Spirit iyang palimalay then gibautismo siya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Muna siya ay gisgutan dia mahiklan ko sa 28 sa Mateo 18:20 nga baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So nagbautismo sa ngalan, nagbautismo sa unang baptize sa tubig o sa Espiritu Santo. Walay mabasa nga kana lang duhang mention through bautismo sa tubig with the name of Jesus Christ ug ang Holy Spirit. Sama ni Anias nga mo nagbautismo Pablo na ana niya nga gift mga kikalaan. So muna nga gi-encourage jud
nga kanang mo base nilang gyud ta sa nakasulat mga amo na nga ang Hudiyo sa ilang panahon diya sa Berea sa 17:11 sa mga buhat nagsusi gyud nila nga sila nga sakto kining ni Pablo. So ana sila ka sigurista mga kailangan. Ya. So muna nga ang time, ang opportunity mga kaigsuunan. Kana ba nang sultes Ginoo nga mga ta dun napita mintas may panahon pa. Si butang na si imong hunahuna nga mintas may time pa. Ayaw ka na bitang igo na kanito o mo na di na siya magsusi yung kasi pulong. Kaya lahang sala mga kalaan. Kaya ang Biblia nagi mga warning ba nga ano bang dilitanan na yung Ginoo makasulod sa langit tungod man sa sala. Nya ma-prevent man nimo ang mga buhat nga di maayo kung ikaw nasusi ka. Kaya dahang pasikos-sikos sa Biblia tanang dili matarong sala. Ha? 1 Juan 5:16 See? Kanang pagpili ni mong tao, sayop gyapon na. Kanang siya, Bisaya kini dili may palamit kanang panimbahon, sala gyapon na siya daghan lang mo na siya nga ni sasari gyud nga magtuon ka. Aron ka ma-excel sa iyong faith. Ayaw isalig sa matag Domingo o sa maadlaw yung panagtigo, Miyerkules, Sabado, nga maminaw lang ka. Although, part na siya sa process, kaya ma-please man ang Ginoo nana, nga kanang muna gisgutan sa Hebrew 10:5 nga di ka magbias magtigom. Pero kanang sa ingword, kanang ginagmay ba nga pasikot-sikot, kaya mismo si San Pablo God, apostolis ko na siya. Yang kana siya na great apostle. So kaya nga si San Pedro nagsupalpal niya. Si San Pedro ni angkon siya nga naipart nga sulat ni San Pablo susabton. See? Nawuri pa manggali tungod sa iyang bisag si San Pablo naka-encounter sa Ginoo, baptized with the Holy Spirit, and yet nakasala gyapon. Munang masgudan sa Romans 9. Tungod din na sa imong sin nature or sa imong evil side ba, nadyo kay part kay wala pa mangguta sa glorified state. So napagitay ka ng tawhanon ba. So muna ang pag-counter ko na mapildi na mo lang mga temptation kaya di mo na makita ni Satanas God kay spirito mo ni siya is imong faith sa Ginoo. 1 Pedro 5:8 suklan mo siya. Kaya ato ko ng pakig-away, dili ni siya sa butang nga makita. Size 11-13 sa Epeso. Muna require spirit. So, ganyan ko na si Zacarias, sa libro ng Zacarias, sa panahon ni Joshua, nga Pangulong Pari. Tao sa Ginoo, Pangulong Pari, na ibutang nga wa na makita. 3:1 ni sa Zacarias. O nakita ni Zacarias. Sige padayagan ba? So, beyond sa naked eye, na left side ang anghel baka o ang yawa basta nanap ko pormaha or vice versa mo na influence niya. So pare na how much more kita nga ordinaryo mo nang kinahanglan yung taong panabang kay matul Pino kung wala siya wa tay mahimo. Una kung doon ako na gusto mo sunod kanya i-deny mong kagulingon, take up the cross, believe sa cross o gibuhat niya nimo kay mo na ang kanang forever everlasting covenant din ang imong sala imong mga buhat nga di magida sa Ginoo o kana nagaplay sa Dios o kana diha ang panabang sa Holy Spirit sa imong pagtuo kaniya. Ang Holy Spirit ay role magpalingkawas nimo sa sala kana mga temptation o unsa pa man diha. Roma 8:2 aron ang ibutan sa balaang kasulatan in tanan gyud kundi magyud nimo perfect at least ang Ginoo dunay kaluoy. Kaysa magpabaya lang ka nga sitting pretty so zero kawala man ka mag-exert og effort nga makabot nimo ang knowledge. Mo na tagang kag time magtuon gyud ta sa iyang pulong. Kaya ang kaluwas sa individual kada imong pastor, pari, ministro unsa diha igo na mo sulti ikadyo mo buhat i-apply nimo sa imong kaugalingon. Okay? So last verse there is pinadayag 22:18-19
akong pasidaan ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya nining basahona, kung doon ay magadugang din, bisa unsa kaniya igadugang sa Diyos ang mga hampak nga hisgutan nining basahona, o kung doon ay magataktak sa mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon nining propesyahan, pagataklakon sa Diyos ang iyang bahin diya sa kahoy nga nakatag sa kinabuhi, o diya sa balaang syudad nga hisgutan nining basahona. So muna nga magtuis ka sa Biblia, ano lang nga magpabilin ang mga member sa malipay sa nimo, kuyaw kina siya. May kalaan. Okay, mga kaisunan, hinat niyo kung nasabtan sa kong tema karon nga data mga kinabuhi beyond what is nakasulat. Hantod na lang sa sunod na mikrophone, may utod, salamat siyang pagpaminaw o God bless.